Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec le pape François pour l'audience générale. Comme vous voyez, le pape est assez en avance par rapport aux horaires habituels. Mais nous avons l'habitude des horaires quelque peu changeants du pape François. Pape François qui est arrivé sous la place Saint-Pierre depuis une bonne vingtaine de minutes, a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Et après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience. Audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo uno dei discepoli disse a Gesù: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: Quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona i nostri peccati. Anche noi, infatti, perdoniamo a ogni nostro debitore e non abbandonarci nella tentazione. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. Il arriva que Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda: Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. Il leur répondit: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Luke. At that time, Jesus was praying in a certain place, and when he ceased, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John taught his disciples. And he said to them, When you pray, say, Father, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Give us each day our daily bread, and forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone who is indebted to us, and lead us not into temptation. The Gospel of the Lord.
Lesung aus dem Lukasevangelium. Jesus betete einmal an einem Ort, und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, uno de sus discípulos dijo a Jesús: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a um dos seus discípulos: Disse a Jesus um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou os seus discípulos. Disse-lhes ele: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dá-nos o nosso pão de cada dia, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos ofende, e não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس لوقا. في ذلك الزمان قال أحد التلاميذ ليسوع: يا رب، علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. فقال لهم: إذا صليتم فقولوا: أيها الآب، ليقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، ارزقنا خبزنا كفاف يومنا، وأعفنا من خطايانا، فإننا نعفي نحن أيضا كل من لنا عليه، ولا تتركنا نتعرض للتجربة. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie jeden z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A on rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Oto słowo Pańskie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. C'era qualcosa di affascinante nella preghiera di Gesù, di talmente affascinante che un giorno i suoi discepoli hanno chiesto di esservi introdotti. Il y avait quelque chose de fascinant dans la prière de Jésus, quelque chose de tellement fascinant qu'un jour, ses disciples lui ont demandé d'en être introduit. L'épisode se trouve dans l'évangile de Saint Luc, qui, parmi les évangélistes, est celui qui le plus a percé le mystère du Christ que priait. Les disciples de Jésus ont été frappés du fait que lui, surtout le matin et le soir, se retirait en solitude pour plonger dans la prière. Et pour cela, un jour, les disciples lui demandent de leur enseigner à eux aussi à prier. Et alors, Jésus, qui transmet celle qui est devenue la prière chrétienne par excellence, le Notre Père. À vrai dire, Luc, par rapport à Matthieu, nous rend la prière de Jésus dans une forme quelque sorte abrégée qui commence tout simplement par l'invocation Père. Tout le mystère de la prière chrétienne est résumé là, dans cette parole. Avoir le courage d'appeler Dieu avec le nom de Père. Le dit aussi la liturgie lorsque nous invitons à la prière communautaire, de la prière donc de Jésus, utilise l'expression « nous osons dire ». En effet, appeler Dieu avec le nom de Père, ce n'est pas quelque chose d'évident, de facile. Nous aurions peut-être la tentation d'utiliser des titres un peu plus élevés, plus respectueux de sa transcendance. En revanche, l'invoquer comme Père nous place dans une relation de confiance avec lui, comme cet enfant qui s'adresse à son papa, sachant d'être aimé et soigné par lui. Voilà la grande révolution que le christianisme grave dans la psychologie religieuse de l'homme. Le mystère de Dieu qui toujours nous charme, nous fascine et nous fait sentir petits, ne fait plus peur, ne nous écrase pas, ne nous angoisse pas. Il s'agit d'une révolution difficile à accueillir dans notre âme humaine, au point que même dans les récits de la résurrection, on dit que les femmes, après avoir vu le tombeau vide de l'ange, étaient parties, puisqu'elle a été remplie de peur et de stupeur. Mais Jésus nous révèle que Dieu est un Père bon et il nous dit « N'ayez pas peur ». Nous pouvons penser aussi à la parabole du Père miséricordieux. Jésus nous raconte d'un Père qui est seulement amour pour ses enfants. C'est un Père qui n'a pas puni son Fils pour son arrogance et qui est même capable de lui confier une partie d'héritage et de le laisser partir de la maison. Dieu est un Père, dit Jésus, mais pas à la façon humaine, puisqu'il n'y a aucun Père dans ce monde qui se comporterait comme le protagoniste de cette parabole. Dieu est un Père à sa façon. Il est bon, sans défense, devant libre arbitre de l'homme, capable seulement de conjuguer le verbe aimer.
ce fils rebelle, après avoir tout dépensé, rentre finalement chez lui. Ce père n'applique pas des critères de justice humaine, mais il ressent tout d'abord le besoin de pardonner. Et avec son accolade, il fait comprendre à son fils que pendant toute cette longue période d'absence, eh bien, il lui a manqué. Cet enfant avait manqué à l'amour de son père. Quel beau mystère! Ce Dieu qui nourrit cette sorte d'amour vis-à-vis de ses enfants. Peut-être c'est pour cette raison qu'en évoquant le centre du mystère chrétien, l'apôtre Paul n'a pas la force de traduire en grec un mot que Jésus en araméen prononçait, Abba. Deux fois Saint Paul, dans ses lettres, touche ce thème. Et deux fois ne traduit pas ce mot et la laisse dans la même forme de laquelle elle est sortie des lèvres de Jésus. Abba. Un mot encore plus intime par rapport à père et que quelqu'un pourrait traduire par papa, babbo en italien. Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons être éloignés, hostiles. Nous pourrions même nous professer sans Dieu. Mais l'évangile de Jésus nous révèle que Dieu, qui ne peut pas rester sans nous, il ne sera jamais un Dieu sans l'homme. C'est lui qui ne peut pas être sans nous. Voilà un grand mystère. Dieu ne peut pas Dieu sans l'homme. C'est un grand mystère. Et cette certitude est la source de notre espérance, que nous trouvons gardée dans toutes les invocations du Notre Père. Lorsque nous avons besoin d'aide, Jésus ne nous dit pas de nous résigner, de nous renfermer sur nous-mêmes, mais de nous adresser au Père et de lui demander avec confiance toutes nos nécessités, partant de la plus évidente, celle de tous les jours, la nourriture, la santé, le travail, jusqu'à celui d'être pardonné et soutenu lors des tentations. Ne sont pas le miroir de notre solitude. Il y a en revanche un Père qui nous regarde toujours avec amour et que certainement ne nous abandonne pas. Maintenant, je vous fais une proposition. Chacun d'entre nous a beaucoup de problèmes, des nécessités, des besoins. Alors, je vous demande à réfléchir à tout cela en silence, à ces problèmes, à ces besoins. Pensons aussi au Père, à notre Père, qui ne peut pas rester être sans nous, et qu'à ce moment même nous regarde. Et tous ensemble, avec confiance et espérance, prions. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Grazie.
Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, la prière de Jésus exerce une fascination sur les apôtres et il lui demande d'y être introduit. Jésus nomme Dieu du nom de Père, résumé de toute prière chrétienne. Nous serions tentés d'utiliser un titre plus élevé et plus conforme à la transcendance divine, mais le mot Père nous établit dans une relation de confiance, comme un enfant qui se sait aimé de lui. C'est la grande révolution que le christianisme introduit dans la psychologie religieuse de l'homme. Le mystère de Dieu, devant qui nous sommes si petits, ne nous fait plus peur, mais nous avons parfois du mal à l'accepter. Dieu est Père, mais à sa manière. Un Père bon qui n'applique pas les critères de la justice humaine, mais qui a besoin de pardonner, capable seulement de décliner le mot « aimer ». Ainsi, nous ne sommes jamais seuls. Cette certitude est la source de notre espérance. En toutes circonstances, nous avons un Père qui nous regarde avec amour et ne nous abandonne pas. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i fedeli venuti da Francia, Costa d'Avorio e Benin. Lo Spirito Santo ci introduce nella preghiera di Gesù. Possiamo entrare in una vera relazione filiale di amore e di fede con Dio nostro Padre. Una relazione che esclude ogni timore e ogni angoscia. Non ci sentiremo mai più soli e la nostra vita ne sarà trasformata. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les personnes venues de France, de Côte d'Ivoire et du Bénin. Que l'Esprit Saint nous introduise dans la prière de Jésus. Osons entrer dans une véritable relation filiale d'amour et de confiance avec Dieu notre Père, une relation qui exclut toute crainte et toute angoisse. Nous ne nous sentirons plus jamais seuls et notre vie en sera transformée. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on Christian hope, we now consider the source of that hope in the fatherhood of God. When the disciples asked Jesus to teach them to pray, he taught them to call God our Father. Here we see the great religious revolution introduced by Christianity.
taught by the Saviour's command, we dare to speak to the transcendent and all-holy God as children speak with complete trust to a loving Father. In the parable of the merciful Father, who welcomes his prodigal son with supreme forgiveness, Jesus speaks to us of the Father's unconditional love. In his letters, St. Paul twice repeats the original Aramaic word used by Jesus in his prayer, Abba. As God's adoptive sons and daughters in the Holy Spirit, we share in the intimate relationship between Jesus and the Father, and this is the basis of our sure hope in God's saving help. Each day, as we pray the Lord's Prayer, may we be confirmed in the knowledge that in his merciful love, our Heavenly Father will watch over us, respond to our petitions, and never abandon us. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Germania, Paesi Bassi, Ghana, India, Indonesia, Singapore, Corea, Hong Kong, Taiwan, Filippine, Canada e Stati Uniti d'America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly the groups from England, Scotland, Germany, the Netherlands, Ghana, India, Indonesia, Singapore, Korea, Hong Kong, Taiwan, the Philippines, Canada, and the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, auf die Bitte der Jünger hin, Herr, lehre uns beten, vertraut Jesus ihnen das Vaterunser an. Bei Lukas beginnt das Herrengebet nur mit der einfachen Anrufung Vater. In dieser Anrede verdichtet sich alles christliche Beten. Wir dürfen Gott Vater nennen. Diese vertrauensvolle Beziehung zu Gott, wie die eines Kindes zum Vater, ist die große Revolution, die das Christentum in das religiöse Bewusstsein des Menschen bringt. Gegenüber dem Geheimnis Gottes, das uns fasziniert und zugleich klein erscheinen lässt, brauchen wir keine Angst zu haben. Gott ist Vater, aber auf eine Art, die jede menschliche Weise übersteigt. So zeigt uns das Gleichnis vom verlorenen Sohn den barmherzigen Vater, der nur Liebe ist für seine Kinder. Dies mag ein Grund sein, dass auch der Apostel Paulus die von Jesus gebrauchte Anrede für den Vater Abba wiedergibt, ohne diesen aramäischen Ausdruck zu übersetzen. Gott ist Vater, sogar dann, wenn wir meinen, ohne ihn auszukommen. Denn Gott selbst will nie ohne uns Menschen sein. Wie uns Jesus lehrt, können wir uns immer an den Vater wenden und ihn vertrauensvoll bitten. Er sorgt für uns und verlässt uns nicht. So ist die Vaterschaft Gottes Quell unserer Hoffnung.
Un saluto caloroso rivolgo ai pellegrini provenienti da paesi di lingua tedesca. Gesù ci ha fatto il grande dono di poter chiamare Dio Padre. Egli è un Padre che sempre ci guarda con amore e ci prende cura di noi. Vogliamo vivere questa certezza ogni giorno e portare questa speranza ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Lo Spirito Santo renda tutti noi veri figli e figlie di Dio. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger aus den Ländern deutscher Sprache. Jesus hat uns das große Geschenk gemacht, dass wir Gott Vater nennen dürfen. Er ist ein Vater, der immer in Liebe auf uns schaut und für uns sorgt. Wir wollen aus dieser Gewissheit jeden Tag leben und diese Hoffnung zu unseren Brüdern und Schwestern bringen. Der Heilige Geist mache uns alle zu wahren Kindern Gottes. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant en espagnol aux fidèles de langue espagnole. Sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, el modo de rezar de Jesús atraía la atención de sus discípulos y un día le pidieron que les enseñase cómo hacerlo. Él les enseñó el Padre Nuestro, la oración cristiana por excelencia. En la sencilla invocación Padre se resume todo el misterio de nuestra oración. Con Jesús podemos llamar a Dios Abba, que es un término que en nuestra confianza y cercanía podríamos traducir como papá. Dios es nuestro papá y llamarlo así nos pone en estrecha relación con Él como un niño que se siente amado y protegido por su Padre. Jesús, en la parábola del Padre Misericordioso, nos presenta a Dios como un Padre bueno. No actúa al modo humano, sino a la manera divina, amando de forma diferente. Cuando el hijo pródigo vuelve a casa, después de haber derrochado todos sus bienes, el padre sale a recibirlo y no le aplica criterios de justicia humana, sino que lo perdona y lo abraza, mostrándole cuánto ha sentido su ausencia. Este es el misterio insondable de Dios que no puede dejar de amar a sus hijos. Esta certeza es la base de nuestra esperanza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Los invito a dirigirse a Dios nuestro Padre en todo momento y circunstancia. No nos encerremos en nosotros mismos, sino que acudamos con confianza a Él, que como Padre bueno nos mira con amor y nunca nos abandona. Muchas gracias.
Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles portugais. Acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Jesus ensinou-nos a tratar Deus por Pai, ou melhor, por Papá. Na língua dele, Abba. Quem não recorda a oração que ele nos ensinou, o Pai Nosso? A paternidade de Deus é fonte da nossa esperança. Como vemos no Evangelho, Deus não consegue estar sem nós. Nunca estamos sozinhos. Podemos viver afastados dele, ou mesmo estar contra ele. Podemos até professar-nos como pessoas sem Deus, mas ele não pode estar sem nós. Pensemos na parábola do Pai Misericordioso. Quando o filho pródigo, depois de ter gasto tudo, regressa à casa onde nasceu, o pai não aplica critérios de justiça humana, mas primariamente sente a necessidade de perdoar. E com o seu abraço faz o filho perceber que durante todo o tempo da sua ausência sentiu falta dele. O seu amor de pai sofreu. Como Jesus ensinou e viveu, Deus é pai, mas não à maneira humana. Nenhum pai deste mundo se teria comportado como o protagonista da referida parábola. Deus não pode estar sem nós, sente a nossa falta. Ele nunca será um Deus sem o homem. Esta certeza é a fonte da nossa esperança, que encontramos espelhada em todas as invocações do Pai Nosso. Quando precisamos de ajuda, Jesus não nos diz para nos resignarmos e fecharmos em nós mesmos, mas ensina-nos a elevar ao Pai do céu uma súplica confiante. Todas as nossas necessidades, desde as mais evidentes e diárias, como a alimentação, a saúde, o trabalho, até a necessidade de sermos perdoados e sustentados contra as tentações, não são uma prova de que estamos abandonados e sozinhos, mas há um Pai amoroso no céu que sempre olha por nós e nunca nos abandona. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Cari pellegrini venuti dal Brasile e voi tutti qui presenti di lingua portoghese, benvenuti. La resurrezione di Cristo ci ha aperto la strada oltre la morte. Abbiamo così sgombra la strada fino al cielo. Nulla vi impedisca di vivere e crescere nell'amicizia del Padre Celeste e di testimoniare a tutti la sua infinita bontà e misericordia. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda copiosa la sua benedizione. Eis a tradução das suas palavras. Amados peregrinos vindos do Brasil, e todos vós que aqui vos encontrais de língua portuguesa, sede bem-vindos. A ressurreição de Cristo abriu-nos a estrada para além da morte, e assim temos a estrada desimpedida até ao céu. Que nada vos impeça de viver e crescer na amizade do Pai Celeste e testemunhar a todos a sua infinita bondade e misericórdia.
sobre vós e vossas famílias, desça abundante a sua bênção. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد تأثر التلاميذ برؤية يسوع ينفرد وينغمس في الصلاة، خصوصا في الصباح والمساء. لذلك وفي أحد الأيام سألوه أن يعلمهم أن يصلوا. عندها نقل يسوع لهم تلك التي أصبحت الصلاة المسيحية بامتياز، صلاة الأبانا. في الواقع يقدم لنا لوقا مقارنة مع متى صلاة يسوع بشكل مختصر، التي تبدأ بالدعاء البسيط: أيها الآب. إن سر الصلاة المسيحية كله يلخص هنا في هذه الكلمة، في الشجاعة بأن ندعو الله باسم الأب، لأننا عندما ندعوه كأب يضعنا هذا الأمر في علاقة انسجام معه، كطفل يتوجه إلى أبيه عالما أن أباه يحبه ويعتني به. هذه هي الثورة الكبيرة التي تطبعها المسيحية في نفسية الإنسان. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لسنا وحدنا. يمكننا أن نكون بعيدين وعدائيين، ويمكننا أن نعلن أننا بدون إله، لكن إنجيل يسوع المسيح يظهر لنا أن الله لا يمكنه أن يبقى بدوننا. هو لن يكون إلها بدون الإنسان. هذا اليقين هو مصدر رجائنا الذي نجده محفوظا في دعاءات صلاة الأبانا كلها. وبالتالي فعندما نكون بحاجة لمساعدة ما، يقول لنا يسوع أن نتوجه إلى الآب ونطلب منه بثقة، لأنه أب ينظر إلينا بمحبة على الدوام ولن يتركنا بالتأكيد. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, in qualunque situazione della vita non dobbiamo dimenticare che non smetteremo mai di essere figli di Dio, figli di un Padre che ci ama e attende il nostro ritorno. Anche nella situazione più brutta della vita, Dio ci attende e vuole abbracciarci. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، في أي وضع في حياتنا لا ينبغي علينا أن ننسى أننا نبقى على الدوام أبناء لله، أبناء أب يحبنا وينتظر عودتنا. حتى في أسوأ حالات حياتنا الله ينتظرنا ويريد أن يعانقنا. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Après avoir salué les fidèles de langue arabe, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles polonais. Znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa
obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, w modlitwie Pana Jezusa musiało być coś fascynującego. Pewnego dnia Jego uczniowie poprosili, aby także ich nauczył się modlić. Polecił im odmawiać Ojcze Nasz. Przyzywanie Boga imieniem Ojcze stawia nas w zażyłej relacji z Nim, w relacji dziecka, które zwraca się do swojego tatusia i wie, że jest przez niego kochane, otoczone opieką. Nazywanie Boga Ojcem to wielka rewolucja w psychologii religijnej człowieka. W przypowieści o miłosiernym Ojcu Pan Jezus ukazuje Boga, który potrafi być dla swoich dzieci wyłącznie miłością. Gdy marnotrawny syn powraca do domu, ojciec nie stosuje kryteriów ludzkiej sprawiedliwości, ale daje synowi do zrozumienia, że przez cały czas bardzo za nim tęsknił. Mówiąc o Bogu, Pan Jezus użył aramejskiego słowa Abba, które należy rozumieć jako wspomniane tatusiu. Modlitwa Ojcze Nasz, której nauczył nas Pan Jezus, wskazuje, że Bóg bardzo potrzebuje człowieka, oczekuje Jego miłości. Wszystkie nasze potrzeby, o które prosimy w wezwaniach tej modlitwy, od tych najbardziej oczywistych i powszednich, takich jak zdrowie, żywność, praca, aż po uzyskanie przebaczenia i wsparcie w pokusach, są odzwierciedleniem, że Bóg jest dobrym Ojcem, który nas kocha, zna nasze potrzeby, zawsze patrzy na nas z miłością, nigdy nas nie opuszcza. Niech to będzie źródłem i umocnieniem naszej nadziei. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Do il mio cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi. In modo particolare saluto l'Associazione di Comunità Regina della Pace di Radom, che ispirandosi alle 12 stelle nella corona di Maria, Regina della Pace, sta realizzando 12 centri di adorazione eucaristica e preghiera perpetua per la pace nei punti più infuocati del mondo. Su loro richiesta ho benedetto oggi l'altare Adoratio Domini in Unitate e Pace, destinato al santuario della Madonna del Rosario a Pyeongchang, in Corea del Sud. In questo mese di giugno dedicato alla devozione al Sacro Cuore di Gesù, non manchi la preghiera di ciascuno per la pace. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Szczególnie pozdrawiam Stowarzyszenie Comunità Regina della Pace z Radomia. W ramach podjętej inicjatywy 12 gwiazd w koronie Maryi Królowej Pokoju realizuje ono projekt ustanowienia w świecie 12 centrów adoracji Eucharystii i nieustannej modlitwy o pokój w miejscach najbardziej zapalnych. Na ich prośbę poświęciłem dzisiaj ołtarz adoracji, Adoratio Domini in Unitate et Pace, przeznaczony dla sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Namyang w Korei Południowej. Niech waszej modlitwie o pokój nie zabraknie podczas nabożeństw czerwcowych poświęconych szczególnej czci serca Pana Jezusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Beatissimo Padre. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Domani alle ore 13. Demain à 13h se renouvelle dans différents pays l'initiative Une minute pour la paix, c'est-à-dire un petit moment de prière en souvenir de la rencontre au Vatican entre moi, le regretté président israélien Peres et le président palestinien Abbas. De nos jours, il y a beaucoup besoin de prier, les chrétiens, les juifs et les musulmans, prier pour la paix. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Je salue les religieuses de charité, les saintes Bartolomea Capitano, Vincenza Gerosa, qui participent au chapitre général, et les athlètes du pèlerinage Macerata Loreto, avec le flambeau de la paix, accompagné de l'évêque Monseigneur Nazareno Marconi. Je salue les frères mineurs conventuels, les groupes paroissiaux et particulièrement les fidèles de San Cipriano Piacentino et les fidèles de Airola qui rappellent le centenaire de la fête de Notre-Dame des Douleurs. Je salue aussi les participants à la rencontre internationale de gynécologie. J'accueille avec joie les enfants d'oncologie pédiatrique de l'hôpital San Matteo de Pavia, les porteurs de drapeaux de Mappano di Caselle, les étudiants et particulièrement les adolescents de l'Institut Cangemi di Bosco Reale. Je vous encourage tous à vivre intensément la rencontre avec le successeur de Pierre pour grandir dans la foi en Dieu Père miséricordieux. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes malades et aux jeunes mariés. Le mois de juin, qui vient de commencer, nous rappelle de la dévotion au Sacre-Cœur de Jésus. Chers jeunes, à l'école de ce cœur divin, grandissez dans votre dévouement envers le prochain. Chers malades, dans votre souffrance, unissez votre cœur à celui du Fils de Dieu. Et vous, chers jeunes mariés, regardez le corps de Jésus pour apprendre l'amour inconditionnel. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in
Dominus Vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunque usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain midi pour la prière de l'Angelus. Un grand merci à Pierre Cesbron qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.